صبح خیر دخترکو سازه نازن سلامتی و خوبه باز نواری ما از بازار کارونه بازار امروز روزی کاری دخترکو این درآمدگاه رقمی بین درآمدگاه رقمی 4 و 3 هستن مغازین ویکتوریا سیکرت امروزه نواری ما از این مغازین میشه باز هم عکسای بهترین باز هم نوینکای فسان آوردگان اینجا طرف پژارکا ببینید دخترو بین 3 و 4 دروازه مغازین ویکتوریا سیکرت ریادی مغازینای شیشگی تا آخری نوارو تماشا کنین باوری دارم من خودتون میشوه دخترکار یادی مغازینای شیشگی که در اومده 126 مغازینای هم پاپلینکای سبوک خوشرو آوردگان هازی یک تا شما با نشان میتیم هم کرتا پوچوش هستای هم این خیلی جداگونه کرتاچوی سبوکا که فسانکش هستای مرحمت دخترو بازی نرخوش هم میفهمونیم چند سمن 100 سومون ایره بینین چه کرتاچوی پلاتیاچوی سبوکا گینه با 50 سومش هم بودای اینجا داینه اینو 100 سومونیان چند تا رسویتکا داره انا این مدلش باشد 50 سومونه 50 سومونهاشون هم رو پاپلینکاش هم سبوکای یعنی یکمگیش 100 سومونه دیدید خلاص دخترو خواهن دستافکاتون میکنن خواهن نویسن یا که بیاین پیش بینین این مرحمت ببینید چه مدل بسیار دارم پاپلینکای سبک خشرو اینا کریستیانکا کسی میپرسید اینا پخته تازه کریستیانکا دختگی تیار 100 سومون ای 100 سومون هم خشرو کی رنگشی چی نمیشه و شتا میپوشن از این مدل بسیار کریستیانکا چی نموده در کورایتون هسته الان بعد این کرتا پوچوش خشرو نگاه کنین اینا کرتا پوچان پاپلینک سبک نرخش 100 سومون بوده یم مدلش ببینین چه خشرو چه دخترو مانا bez razmerniyan تقریبا تا 54 میشه ده تا 54 رزمرش درست میگیره کتی بروکوشونن انا نگاه کنین سبوکا گینم که استینکالتا برای درون خونه میپرسن سبوک خشرو باشه این همراه بروکوشون پاپلینک مرمت کسی که برای خونه گرفتنی حتما نویسن دست افکاتون میکنن گلوش بسیارای انا بعد خلات میپرسن خلات هم دارن خلات های جداگونه هم هسته دویکش هم هست یعنی 70 سومون دیدین خلات هم چه سبک خشروه 70 سومون انا بعد با پوچادروش هم هسته پوچادرو 100 چنده 150 سومون اوریجینالش ای من نگاه کنین پوچادوران یا 150 سومون اوریجینالش چند گل داره من گلوش نگاه کنین چه گلوی فسونای خلاص دخترو کدامش که شما در کار میشوه اسکرین شات کرده روان کنین دستافکاتون میکنن من دخترکای عزیز نگاه کنین از چی سر میکنیم اکسیای امروزه را از این 50 سومون های 50 سومون را بسیاری انتظار بدن ترویکای دخترو 50 سومون این مرحمت با هم گلوی خوشروش اومدگی ای ناگفتنی اذیت چبک شدگیش نشون میته بینین دخترو 50 سومون باور کنین توفه هم برین توفه بهترین میشوه خودتون هم گیرین یا که برای سودا میگرفتگی هم نویسین با سودا کسی برای سودا میگیره با معامله داره خلاص نگاه کنید نکشودگیش فوتبولکا داره بروک داره بعدن با شورتیک داره دیدین چه فسونچه با همینا چند رنگ دیدین چند مدل کدامش در کارایتونه همین خیلی اسکرین شات کرده روانشون کنین دستافکاتون کنن ایرا بینین اینقدر پیژامای فسون اومده دخترها اینم دیلکو هازی همه یا میخره همه رسویت کش در این مغازین اومده نگاه کنین دیلی مایده دیلی کالون اینه رسویت کش من این رنگش سرخش اینه رنگش خلاص همه نمودش اومده گی با همش رسویت و رزمر دارن اینا کدومش در کره دخترها میتوانید نویسین دستافشیکشون زنای به حضور شما دستافکا میکنن نرخشون 120 سومون دویکای 120 سومون بهترین نرخ صفت هم زوری زورای دخترکو نگاه کنید پیژامه های مایده را بسیار میپرسن اومده همه رزمیرش اومده گی اول تا 11 ساله را بود حاضی از 4 ساله تا 13 ساله را رزمیر اومده گی دخترو مرمت ما حتما انا میشه میگیرم ایره بینین خوش خوش روایه هم قصیفت چم نغزکه که از جمع علاقه دخترم دا گرفتم محقولای ما صفتش اینه بازی سیمگی دم رزمیر اومده سیمگی کالونین دا میگیرم حتما دخترکو در کارتون باشه این اسکرین شات کنین روانشون کنین دستافکاتون میکنن هم صفتش خوبه هم نرخش خوبه 120 سومون زنهای عزیز از این نمودو کالونش هم هست این رزمیروی کالونش هم هست میتونین کتی دخترکاتون کامپلکت کنین نمخه کامپلکت های فسون گیرین یک جایه میپوشین
бо духтарако аксияи калони дигар инами пижамаҳо 200 сомон 150 сомон буданд. ҳозир аксия шудаи 100 сомон. Ина каддо меша ки мегирен 100 сомони духтаро. бори дигар такрор мекунем. дастафшикшон духтарака ина ба ҳазур метонен дархост кунен бурда мерасонатона. мана марҳамат фасонишона бинен. охи ҳамқа качествои хушрӯ доранд. бо пушаймон намешавен духтаро. размеро ҳамаш ҳастай. ина нависеншона бо сурат мепартоянд. ба ҳазур интихоб кунен дастафкатон кунанд. мана ишаишта хушрӯ ишаишта хушрӯ ҳамаи ҳамин 100 сомонӣ шид. духтарако нигоҳ кунен 50 сомонара бисёриё интизор буданд. марҳамат ира иққадар овардиян. ҳам остин калта ҳам остин дароз ҳамаш буд войкаяй. пахтаги тоза гилора бинен фасониша. ҳамаш гилои фасони хушрӯ размеро ҳаст. мана 50 сомон. духтаро скриншот кунед равон кунед. дар равака ганами хоҳарак шумода дастафка мекунад. хоҳен биёен айпеш тамошо карда интихоб кунед. занҳои ҳомиладор бисёр мепурсанд ки пижамаҳои нишон диҳед ки барои роддом рафтан барои мо ягон намуд биёвен. ина духтарако ина магазинда овардагиян. ин намуд пижамаҳо бисёр вақт қиматтаракай нисбат ба дигар намудо. лекин ин магазинда ҳозир аксия шидагиай 100 сомон 180-200 сомӣ буданд. ҳозир 100 сомонӣ бо брендошам ҳамаш брендои машҳуранд. ҳамаш сифатҳои беҳтаринанд. ина занҳои азиз скриншот карда равон кунед. дар авакак дастафкатон мекунам мехоҳар. ба духтароира бинени қафасон халатакои сабука ки тобистона пахтаги тозай бо ҳамқа гилои хушрӯ дора. материалаш дам гап нест. нархшон 70 сомонай. ина ҳозир дигар гилошам нишон метиҳанд. биненда духтаро боварӣ дору маъқултон мешава. ира охи бинени қа хушрӯ нависенша сурат мепартоянд. дигар ваёша рангоша хоҳен биёен айпеш бинен. хоҳен нависен дар авакак анами хоҳар шумода дастафка мекуна. мана размеро ҳамаш ҳастай. гило бисёранд. баданай хеле топикора мекованд бисёриё. ино барои фитнесанд. духтаро нигоҳ кунед чӣ хеле светка бисёр дора. моделошам ҳар хеле. ина замокдорш ҳастай безамокш ҳастай. нархошон 100 сомонай. ин моделора бисёриё мекованд. марҳамат ина овардагиян дар магазини Victoria's Secret. биёен айпеш бинен 100 сомонӣ. качествои беҳтарин дора. баъд инчунин ласиноошам ҳаст. ласиноошона бештари ҷода 200 сом мефурӯшанд. леки ҷада 150 сомонай. хулос духтарако нависем бо шумода пурра мефаҳмонанд. бо ҳамин набори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. хайр саломат бош. духтарако тани живатарам мепурсанд. марҳамат ина аз 200 сомон сар мешава то 500 сомонара. мана моделҳои новинка бисёр овардагиян. ҳамаи рангош ҳастай. диден чӣ фасонакан. хулас духтаро кадомеш дар кор мешава. скриншот кунед равон кунед. ами хоҳарак шумода дастафка куна. беҳад бисёрай тани живатошон. бо нависен бо хушрӯтар карда мисол суратша мепартоянд интихоб кунед. чанд моделаи ҷада. ина духтарако видеоро тамом кардем дар магазини Victoria's Secret. иҷа биёи бехарид намеравӣ духтаро. охи ҳамин қачизакҳои хушрӯ бисёр доранд. аҷоиботай. ҳозир ман страничкашон отметид мекунам. будроен бо хитонам тамошо кунен. ира бинен охи. ман айҷа дута пижама харида будам духтаромда. имрӯз размери калонш омадай осиядам гирифтам. ина касое ки размери калоншам пурсидаги буданд. марҳамат пижамачои хушрӯ омадай. баъд бегаҳ бомаш мода нишон метам пушонда осияда ки чӣ хеле пижамаш.